talaga it panahon niya na pagkapapasuan na gadla. So yan nga ni ang part 2 hanamon pamatron hakanteros. Ano, tara? So habang nagbebiyahe nga ni kami, diri talaga mawawara it amon chika-chika. Kundiin ba kami mamamatron ngan kunhin ubait amon sunod nga kakadtuon. Tapos pag abot namon pakak, pinilit na malak kami dito taamon dada. Himungan kay mamumutos kami hadto, wara na la. Sina kay nalangani kami hitin tricycle, kay wara talaga kami susunduan ni Papa. So yan hinangani kami hinhakanteros, ti pagkanto na kami hinya na taamon dada. Pag abot nga ni naman, diretsyo na kami tidak gipaserve, kay bangin palugo kami kaubusan. Ay ada na pada may tidak nga time nan mumutos. Maupay lang nga ni, kay wara na kami pag hinulat kan Papa, kay maupay na mga inang kapuruko ni Daddy. So lagmilakapan nga na nga ni kami, kay balak ko talaga sulitan it akon time yana talag sala kasi akin ni makalayaw. Kati mga ni namon pangaan nagpahangin na nga ni kami kay ora talaga hindang gahasulod. Nagpicture pa nga ni kami hitira nga time. Binalik na nga ni kami kay gintay tinuray na nga ni kuno tak daraga. Ginlibang-libang kulaanay nga ni tak daraga kay danay na mawakay itsungan. Ambot kundi inda na may tiya pangagaw hit nga bay. Magmila ka pupuro kulanay nga ni kay ora na hinlino pa ulo na dugang padamahin paso. Karayag ko na nga ni tumulig dida nga time. Ginihinulat ko na nga nit didahi Papa kay may ada pa kasit niya gindulong nga pasahiros. Pagabot nga ni Papa nagpadulong na nga ni kami. Diri ko na nga nito padidan akon mangho. May ada kasi itiya ibang alaka. Pagabot ko nga ni habalay boom, linis na liwat. Nagmila kaliliwan na nga ni kay nawiting na takon mga timuson. Pinanhikas ko laanay nga nin akon mga sinampay kanina bago kami gumikan. Maupay lang nga ni kay waray oran. Kahuhuman ko pala nga ni hit pagkahighagawas. Pinuligan na nga ni akit dida ni Samantha pananggalhin nga mga hangin. Pinanlikit ko na nga ni kay oranahin si muktak pagkulaw. Naabot pala nga ni tidak tako sa tikang hatrabaho. Katima ko nga ni maglikit pagtutuhayon ko na main nga akon mga make-up. Wara ko na nga ning katuhay ang pamutang kanina kay nandudulo na nga ni kami. Katima ko nga ni hit maglinis sa sulod nagmila kay hiram usna. So nagluto na nga ni akin sira bas na kami mga So hanggang din nala nga ni ini mga meet. Thank you so much ang pagtangpos hinga akon mini vlog.